आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद भारतीय विमान सेवा क्षेत्र में सामिल थिबा 8टी 787 बोईंग विमानर तुरंत जांच सरिछि। सूचना देले बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री। डीएनए परीक्षा आधार में चिन्हट है 9टी मृत शरीर। महाराष्ट्र में कैंपस प्रतिष्ठा नहीं 5टी विदेशी विश्वविद्यालय को एलओआई प्रदान कले शिक्षामंत्री। नीट यूजी 2025 परीक्षाफल घोषित एवं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 टाइटल हासिल कला दक्षिण आफ्रिका। भारतीय विमान सेवा क्षेत्र में सामिल थिबा 34टी बोईंग 787 विमानर विस्तृत तदारख पर बेसामरिक विमान चलाचल निर्देशालय पक्षर निर्देश दिया बोली विभागीय मंत्री के राममोहन नायडू कहिसेंति। नुआदिल्लीଠାରେ आज गणमाध्यमକୁ सूचना देई से कहिसेंति इतिमध्ये 8टीर तुरंत जरूरीकालीन जांच करा जाई सारिछि। जांच ପାଇଁ स्वराष्ट्र सचिवଙ୍କ अध्यक्षताରେ एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन करा जाईछि बोली से कहिसेंति। दुर्घटना पर तुरंत विमान दुर्घटना तदंत ब्यूरो सेठारे पहुंची परिस्थितिर समीक्षा करथिले। एही ब्यूरो विमानर ब्लैक बॉक्स को उद्धार करिछि। दुर्घटना स्थल में तुरंत उद्धार एवं रिलीफ कार्य आरंभ करा जायथिला। मृतदेहगुड़िक हस्पिटाल को पठाଯିबा सह डीएनए परीक्षा जारी रहिछि बोली मंत्री श्री नायडू कहिसेंति। अन्यपक्षे गुजरात स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल अहमदाबाद सिविल हस्पिटाल रे परिस्थितिर समीक्षा करिसेंति। मृतदेहगुड़िक रखाଯାଇଥିବା स्थान परिदर्शन करने सह डीएनए परीक्षा संपर्क में पचारि बुझिसेंति। डीएनए परीक्षा रिपोर्ट आधार में 9टी मृत शरीर को इतिमধ্যে चिन्हट करा जायछि। अहमदाबाद सिविल हस्पिटाल उप अधीक्षक रजनीश पटेल गणमाध्यम को कहिसेंति एही चिन्हित मृतदेहगुड़िक सेमानकर परिवार सदस्यों को हस्तांतर प्रक्रिया आरंभ होईछि। हस्पिटाल 8 जण आहतंकर चिकित्सा चलिछि एवं सेमानक मध्यरु जणंकर अवस्था गुरुतर थिबा से सूचना दैछंती। बीजे मेडिकल कॉलेज कर्तृपक्ष दुर्घटना स्थल निकटरे थिबा हॉस्टेल गुड़िक तुरंत खाली करने निष्पत्ति नैछंती। अग्निशम दल आज दुर्घटना स्थल आउ एक मृतदेह उद्धार करिसेंति। यह जणे विमान परिचारिकांक बोली संदेह करा जाउछि। एही दुर्घटना रे 241 जण यात्री एवं विमान कर्मचारी को मिसाई डाक्तरी छात्र और स्थानीय बासिंदांक समेत 250 रु अधिक लोकंकर मृत्यु होइतिबा जणा पड़िछि। स्वराष्ट्र राष्ट्रमंत्री हर्ष सांघवी आज पूर्वाह्न गांधीनगर स्थित एफएसएल एवं एनएफएसयू परिदर्शन करने सह डीएनए परीक्षा प्रक्रियार समीक्षा करिसेंति। 36 जण फोरेंसिक विशेषज्ञ को डीएनए परीक्षण पर नियोजित करा जायछि बोली से सूचना दैछंति। एही विशेषज्ञ दल को सहायता प्रदान करने पर केन्द्रରୁ ମଧ୍ୟ आवश्यक सहयोग प्रदान करा जायछि बोली मंत्री श्री सांघवी कहिसेंति। भारत को ज्ञानर एक अंशीदार भाव समग्र विश्व एवं मान्यता प्रदान करुछि बोली शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिसेंति। मुंबईठारे अनुष्ठित महाराष्ट्र रे कैंपस प्रतिष्ठा संक्रांत 5टी विदेशी विश्वविद्यालय इंटेंट ऑफ लेटर एलओआई प्रदान समारोह को संबोधन करी से यह कहिसेंति। विकसित भारत स्वप्न साकार करिबारे एही प्रतिष्ठान बेस उपयोगी साब्यस्त हेब। उद्योग एवं शिक्षा क्षेत्र में महाराष्ट्र देशर एक अग्रणी राज्य भाव रही आसिछि बोली मंत्री श्री प्रधान कहिसेंति। एही कार्यक्रम में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थिले। कार्यक्रम में इंग्लैंडर आबेरदीन विश्वविद्यालय एवं यॉर्क विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलियार पश्चिम ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय, अमेरिकार इलिनोइस टेक एवं इटालीर आईईडी स्कूल ऑफ डिजाइन को एलओआई प्रदान करा जायछि। भारतीय सेना रे आज 419 जन नूतन युवा अधिकारी सामिल होइछंती। उत्तराखंड डेराडून स्थित भारतीय सेना एकाडेमी ठारे एथिपाई एक चित्ताकर्षक पासिंग आउट परेड अनुष्ठित होइतिला। आम संवाददाता देइथिबा सूचना अनुसार चलित थर 451 जन युवा अधिकारी पासिंग आउट परेड रे अंशग्रहण करथिले। सेमानक मध्यरे बंधुत्वपूर्ण विदेशी राष्ट्रर 32 जन कैडेट अंतर्भुक्त। एही विदेशी कैडेट माने सेमानकर तालीम समाप्त करिथिबारु स्वदेश प्रत्यावर्तन करिवे। श्रीलंका सेनार मुख्य लेफ्टिनेंट जनरल बीकेजीएम लासंथा रोड्रिगो एही परेड रे समीक्षा करथिले। समारोह रे युवा कैडेट माने श्रृंखला समर्पण एवं सामरिक उत्कर्षता प्रदर्शन करथिले। तालीम रे सामग्रिक उत्कर्षता प्रतिपादन करिथिबारु आनी नेहरांको मर्यादाजनक सोर्ड ऑफ ऑनर प्रदान करा जायथिला। आपण माने संवाद सुनुछंती आकाशवाणी रो।
মেডিକାল প্রবেশিকা পরীক্ষা নেট ইউজি 2025 পরীক্ষা ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। জাতীয় পরীক্ষণ সংস্থা এনটিএ দ্বারা পরিচালিত এই পরীক্ষা ফল এর ওয়েবসাইট ntaneet.nic.in রে উপলব্ধ হয়েছে। ছাত্রছাত্রী সেমানଙ୍କର স্কোর কার্ড এই ওয়েবসাইট্রু ডাউনলোড କରିପାରିବେ ବୋଲି এনটিএ କହିଛି। ଦେଶର 552ଟି ସହର ଏବଂ ବିଦେଶର 14ଟି ସହରରେ ଗତ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ 22 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନର ମହେଶ କୁମାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉତ୍କର୍ଷ ଆୱଧିଆ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୁଶାଙ୍ଗ ଯୋଶୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ଇରାନ ପରସ୍ପର ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଲ୍ ଆଭିଭ୍, ଜେରୁଜାଲମ୍ ଏବଂ ତେହେରାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତିକମ୍ରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନୀ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ର 2 ଜଣ ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଇରାନ ଉପରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅତି କମ୍ରେ 78 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବେନ୍ ଗୁରିୟନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବାକୁ ତେହେରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଛି, ଏହି ଚେତାବନୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ତେହେରାନ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାମରିକ ଘାଟି ଏବଂ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ୱାଶିଂଟନ୍ ଏବଂ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଇରାନ ଓହରି ଯାଇଛି। ଭିଏତନାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବ୍ରିକ୍ସର ଅଂଶୀଦାର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ବ୍ରାଜିଲର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଏତନାମ ଏସିଆର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର। ବ୍ରିକ୍ସ ଅଂଶୀଦାର ସଦସ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଭିଏତନାମ 10ମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ରୁଷିଆର ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବ୍ରିକ୍ସର ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବେଲାରୁଷ, ବୋଲିଭିଆ, କାଜାଖସ୍ତାନ, କ୍ୟୁବା, ମାଲେସିଆ, ନାଇଜେରିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଉଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2025 ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛି। ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର 27 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଲର୍ଡସଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 282 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 5ଟି ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କରିପାରିଛି। 4 ଦିନରେ ଏହି ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏଡେନ୍ ମାର୍କ୍ରମ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହ ଅଧିନାୟକ ତେମ୍ବା ବିଭୁମା ଲଢୁଆ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍କୋର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ 212 ରନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ 207 ରନ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ 138 ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ 282 ରନ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୋଲର କାଗିସୋ ରାବାଡା ମୋଟ 9ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମାର୍କ୍ରମ୍ଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପୁରୁଷ ପ୍ରୋ ହକି ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ 2-3 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ବେଲଜିୟମ୍ର ଆଣ୍ଟୱର୍ପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖେଳି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ 3ଟି ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଚଳିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତର ଏହା ହେଉଛି 5ମ କ୍ରମାଗତ ପରାଜୟ। ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ 2 ଥର ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାଠାରୁ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ପରାସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଗତକାଲି ମାର୍ସେଲଠାରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜିନ୍ ନୋଏଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତାସବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଭାରତ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଭାରତୀୟ ବିମାନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥିବା 8ଟି 787 ବୋଇଂ ବିମାନର ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ସରିଛି, ସୂଚନା ଦେଲେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଡିଏନ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା 9ଟି ମୃତ ଶରୀର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ 5ଟି ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏଲ୍ଓଆଇ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଟ୍ ୟୁଜି 2025 ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଘୋଷିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2025 ଟାଇଟଲ ହାସଲ କଲା
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।